ତିନି ତିନିଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି ବଡ଼ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମଲା ପରେ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ। ଘର ବାରଣ୍ଡାରୁ ମଶାଣି ଯାଏ ଯିବାକୁ ମିଳିଲାନି ପୁଅର କାନ୍ଧ। ଦୀର୍ଘ 10 ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଡ଼ି ରହିଲା ମାଆର ଶବ। ପୋଲିସ ମାଆର ଶବକୁ କାନ୍ଧରେ ନେଇ ଶବ ସତ୍କାର କରିଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆଖିରେ ଲୁହ, ମନରେ କୋହ ଆସିଯାଉଛି। କେତେ ଆଶା ଭରସା ନେଇ ବାପା ମା ତିନି ତିନିଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ସେବା କରିବେ, ମଲା ପରେ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେବେ। ଭାଇ ଭାଇର ଭାଗବଣ୍ଟା ଭିତରେ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଭାଗ ହେଲେ। ବଡ଼ ପୁଅ ନିଖୋଜ ଥିବା ବେଳେ ମଝିଆ ପୁଅ ପାଖରେ ବାପା, ସାନ ପୁଅ ପାଖରେ ମା ରହିଲେ। ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କିଛି ମାସ ତଳୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମାଆର ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ପୁଅର କାନ୍ଧ ନ ମିଳିବାରୁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଶବ ସତ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସନ୍ତୋଷପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକନାଥପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକନାଥପୁର ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ବଂଶୀଧର ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମାଆର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶବ ସତ୍କାର କରିବାକୁ ନେଇ ମଝିଆ ପୁଅ ରାଜେଶ ଓ ସାନ ପୁଅ ରାକେଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ମାଆର ଶବ ଶୋଇ ରହିଥିଲା। ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ମାଆର ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ କେହି ବି ଆସିଲେନି। ଏନେଇ ଜରୁରୀକାଳୀନ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଅମରଦା ରୋଡ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କୁମାର ବାରିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ଶବ କାନ୍ଧେଇ ଘରଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ପଠାରେ ଶବ ସତ୍କାର କରିଥିଲେ। ତିନି ତିନିଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲା ପରେ ବି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମୃତ ମା ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେଇ ଶବ ସତ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କର ଏହି ମହାନତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ये भी अलगा करते सी भी अलगा करते से एमने कहले जे आम सालिसरू कि आईचंदी कहले जे तुम आस मोर धर आम सब नागाबंदी करके माँ को जगार दिंती जगार दिंती हाँ बसन बन जगार पुतंती बापा तो जेठी अच्छी आम बड़ापा मो ठाकापा समस्त अच्छे से पुतवा ना यहाँ भाई एका किस कहले दीदी एका भाई राजी है कहले ना मोर मो माँ को मोर एकला रखी मोर नहीं कि नई रही मुझे देवा को सही ना कि एति कथार गंती विवादी गुड़े ये देवेनि सी देले सी नहीं कि जीवे से मैंने कहते आम भी टे कांध देता ये करते मोर धर मो इच्छा मोर गाड़ी छुई देवी मो माँ को मु पाली पुषी मुझे जी माँ को काली देहांत हो गला देहांत है मु हाट बाट करके आनी जहाँ जहाँ लगे सब सज कर सारा मत मो निज भाई एवं गाँ लोक से सब कहीं साहाय्य कले ना गाँ भाई मान को डाकी किंतु साहाय्य लोड़ी से साहाय्य न करने जो मु थाना को से मत आगे आक्रमण कले आक्रमण कराया बाध्य होगी मु एमरजेंसी नंबर रे कॉल कली कॉल कर एमरजेंसी नंबर आसिले एमरजेंसी गाड़ी आसवा पर साहाय्य कले जमी जगह को लेकिन विवाद जहाँफल कि आज पर्यंत मोर 3 भाई जड़े एस्केप आ मझिया जी सी मत आज पर्यंत मर्मांतक आक्रमण सब कर चलती माँ को खाइबा दिएनी मारी पिटिकी हाथ भांगी मोर चोरी कर घर भी अनेक निर्यातना भी देती सब मत टचर रखुच्च गाँ बद केवल सही करी आज एत बड़ बद को टाणी से काली दिन 10टा खंडे बेले से जो गाँव से जो स्त्री लोकटी डेथ होता तुलसी दास तो आमको खबर आसला संध्या बेले जे एमती भाई भाई तो झगड़ा है सबटा पड़ रही तो आम सांगे सांगे इमरजेंसी कल जो आसला आमर जे थानार एसआई बिंदाणी बाबू सी आ स्टाफ नहीं जाते सांगे सांगे मत खबर आसला से गंडगोल चलती सबको छाड़ना सत्कार तो मुझे जा पहुँचला देखली भाई भाई भितर एत तिक्तता था कई सबको नापी कई राजी ना तो 2-3 घंटा बुझासुझा कला
ତ କୌଣସି ତରଫରୁ ରାଜି ହେଲେନି ଶବକୁ ନେବା ପାଇଁ। ତା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ଶବ ନେଇ ସତ୍କାର କଲୁ। 10 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭରତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସରକାର ନ୍ୟୁଜ।